Yo mga idolo, nakikita nyo po ba yan? Yan yung pong puti na yan po itatargetin natin. Target spotted. Let's go. Sana tamaan. Bang! Ayun, sa pool mga idol. Kitang-kita naman ano. Tinamaan yan, tinamaan. Ay, grabe, paano nangyari yun? Hala, paano nangyari yun? Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Grabe, kitang-kita naman mga idolo. Tinamaan natin yun ay. Hala, galing naman nun. Di ako makapaniwala. Tutok na tutok yun ay. Sheesh. Pasensya na mga idol, di ko tinamaan.